guys, welcome back to my channel. I'm Ani. So hari ni I akan buat video unboxing again because it's my favorite video to film. And I akan unbox produk daripada W7 Cosmetic, which is a drugstore product yang available dekat Guardian. Jangan risau, I know you guys tak pernah dengar this product. Yes, this is a new brand dekat Guardian. Semua Guardian ada brand ni lagi. So if I boleh cari kat Guardian mana this W7 product available, I akan tinggalkan information tu dekat description box dekat bawah. So yeah, actually they sent me all the products that is valued RM500 in total. Tapi in this video, I hanya akan share produk yang di bawah RM30. And I hope this video will be helpful kalau you guys nak cari makeup drugstore yang affordable. So let's get started. So these are all the product yang I akan share today. Semuanya di bawah RM30. So the first thing first is the foundation. The sheer foundation smooth lasting finish. So foundation ni mai dalam tube. Konsistensi dia agak macam tebal. So dia tak watery, tak liquidy. So kita akan try sekarang sama ada dia bagi full coverage or not. Walaupun sebenarnya dia tak cakap pun full coverage, tapi dia kata dia akan bagi nampak smooth saja. Okay, macam mana nak cakap sebabkan dia tak tutup sangat pun. I punya jangan buat dekat sini dengan sini. And I rasa macam bintik-bintik hitam kat muka I sikit-sikit ni pun dia tak tutup. So I definitely think dia punya coverage kosong. Coverage dia zero, sorry to say. Tapi dia memang nampak smooth lah. Memang kulit I nampak macam glowy. So I recommend this foundation kalau you guys total beginner, tak pernah beli foundation langsung, and you just nak try foundation, kulit you flawless, you just nak foundation yang bagi kulit you nampak glow. That's the name of this foundation, sheer foundation. Macam tu glow macam tu. So we boleh lah dapatkan this product. Let's move on to the next product. I akan pakai dia punya concealer. So this is the Catwalk concealer. As you guys can see, dia punya colour nampak gelap kan to my skin right now. So I mungkin akan pakai this concealer as contour. Tapi the fact that bila I pakai, I rasa dia punya concealer ni macam orange sikit. So I guna concealer ni sebagai colour corrector. So I akan letak dekat bawah mata sebab dia memang warna macam orange sikit. Tak nampak sangat dalam kamera ni. Tapi dia memang warna orange. So I akan tutup macam yang gelap-gelap dekat muka I. Macam parut jawat semua tu kan. I akan pakai benda ni lah. Actually shock jugalah pakai concealer yang warna orange ni sebagai color corrector. Okay, I dah siap pakai dia punya concealer yang I buat sebagai color corrector. And then I letak concealer yang warna cerah atas corrector tu. So sekarang I nak pakai blusher. And I akan pakai blusher W7 Duo Blusher. So ni dalam code 03. And blusher ni main dengan brush. Tapi I tak tahu dah letak kat mana dia punya brush dia. Colour dia sangat-sangat nice. I suka gila colour dia sebab colour dia macam muted tau. This one actually I tak tahu dia nak buat purpose sebagai contour ataupun blusher. Tapi I guna this one sebagai blusher sebab contour dia tak cukup gelap. I akan campur blusher ni. Yang ni I pakai dekat bawah pipi. And ni I akan pakai dekat atas pipi. Colour memang best, pigmentation memang cantik, memang I like it. So this is the product yang I recommend kalau you guys jumpa W7 punya and you nak try blusher baru, get this one. This is so cool. Next product is W7 Twist and Shade Eyebrow Pencil. So dia ada dua end. Satu untuk eyebrow punya pencil and satu lagi untuk spoolie. Like my favorite eyebrow punya produk kena ada dua ni. Satu belah pencil and satu belah spoolie. So senang untuk I blend. Produk ni dalam warna brown. So I macam seram-seram jugalah. I takut dia tak ada pigmentation. Tapi yes, dia ada pigmentation as you guys can see. Dia memang melekat. Tapi satu je yang I macam kurang selesa lah dengan this eyebrow is dia terlalu lembut. So I kena be very careful waktu pakai ni supaya I tak patahkan eyebrow pencil ni. Ini pula jenis yang kata kalau pakai eyebrow pencil ni nak laju-laju. Okay, next thing adalah this one which is W7 Pink Jewel.
So dia punya pigmentation okay, bagus. Cuma satu je, dia macam agak kerah tau untuk jadikan sebagai eyeliner kat bawah mata ni. I rasa macam dia tertukar dia punya formula dengan eyebrow product. I harap dia punya eyebrow product tadi kerah macam yang ni, tapi yang ni selembut yang tadi. So bila pakai tu tak adalah sakit sangat under eyes ni kan. Dia tak, I rasa dia tak smudge. I rasa sebab I dah pakai a few times. The next product which is this one, Eye Captain, which is the black liquid eyeliner. So ni dia punya wand untuk kita pakai tu. Honestly, like seriously, I tak minat sangat lah jenis aplikasi yang kat hujung ni, and I tak reti pakai sangat sebab dia tebal. I suka eyeliner yang nipis tapi tak terlalu nipis. I dah siap pakai eyeliner dan sekali dengan bulu mata. So I rasa macam hujung eyeliner dia tu macam tebal sangat. So I tak reti nak control. So I end up lukis eyeliner yang I rasa tebal lah juga. Tapi if you guys suka eyeliner yang tebal, bolehlah try eyeliner tu. So next is dia punya lips product. First is dia punya lipstick. This is W7 lipstick. So I ambil colour nude. Sekarang cuaca terlalu panas, so dia cayak tau. This one cayak, and tengok kat ujung dia ni dah macam terkena kat ujung tu. Tapi colour dia macam nice je. I try sekarang. Dia macam nak patah. Colour dia memang sangat-sangat nude. My favourite is not that one. This is my favourite. I recommend gila lipstick ni. Mega Matte Lips. Colour dia sumpah best sebab I suka colour nude. Sebab lepas tu I akan buat gradient guna colour merah. Tapi colour dia memang best gila. I suka, and dia punya consistency dia macam NYX punya lipstick. Sangat nude, and I suka top up warna yang macam merah terang lah dekat dalam bibir ni. So I suka gila lipstick ni. Liquid lipstick ni I totally recommend untuk you guys try this liquid lipstick sebab dia tak drying. Dia macam NYX punya lipstick. Dia punya bau dia punya texture dia semua lebih kurang, and this is very cheap. And the last product which is under RM30, this one which is W7 Fixer. And benda yang I paling suka pasal fixer ni adalah dia punya spray tu. Spray dia sangat halus. So I akan spray sekarang ni. Spray dia sangat halus. So rasa macam dia kena habis semua makeup kita. So dia akan buat makeup ni tahan lebih lama, etc. Tapi I tak tahu ketahanan dia tu tengah mana sebab I tak try lagi. Tapi satu je yang I kurang berminat adalah dia punya bau. Bau dia macam bau nenek-nenek macam tu lah. I tak suka sangat dia punya bau. So that's all for this video guys. Thank you so much for watching this video. If you like this video, don't forget to give this video a huge thumbs up because that means the world to me. And thank you so much for watching. Kalau you guys pernah nampak this product dekat mana-mana Guardian, do let me know in the comment section down below. And if you guys have tried product ni ke apa-apa, do let me know also in the comment section down below because I'm so excited to know what do you guys think about it. Thank you so much for watching. Bye!